Dr. Azman, you have been a neurosurgeon for good 13 years. Dah 13 tahun jadi neurosurgeon. Boleh tak share kenapa pilih neurosurgery? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks Aizat. Kenapa pilih neurosurgery? Sebenarnya saya tidak memilih neurosurgery. Lepas tamat latihan untuk menjadi doktor perubatan di UIA, saya ditempatkan di Hospital Tunku Ahmad Rahimah Kelang. Dan di situ housemanship ialah kita go through the cycle. Dan my last posting ataupun posting terakhir saya sebagai housemanship adalah di Jabatan Surgery. Okay. Dan pada waktu itu kebetulan saya ditempatkan di Jabatan Surgery untuk jangka masa yang lama. How many years is that? I was in general surgery for 5 years, 5 5 tahun. years, Ya. Dan saya bekerja dengan bos-bos yang agak kuat personality dia orang, very strict bosses. Dan mereka telah banyak mengajar saya basic principles yang diperlukan untuk treat the patient atau merawat pesakit yang baik lah and selamat. Dan di situ di Hospital Kelang ni, Kelang pada masa itu 2002 adalah hospital yang dikenali sebagai secondary hospital. Maksudnya adalah mereka ada kepakaran tapi tidak memiliki sub kepakaran. Okay. Jadi Kelang adalah satu hospital di Selangor yang amat sibuk. Pada masa itu Kelang adalah hospital yang tersibuk di negeri Selangor. How do you describe the busy? Sibuk tu macam mana? The volume of admissions orang panggil. So busyness in a hospital depends on the volume, jumlah kemasukan pesakit pada setiap hari sama ada kecemasan ataupun untuk elektif, dan juga jumlah pembedahan yang dijalankan. Jadi bila masa mereka buat statistik tu, Kelang adalah hospital yang tersibuk pada waktu tersebut 2002 di Selangor. Okay. Jadi saya bekerja ataupun saya saya amat bernasib baik untuk bekerja di satu hospital yang sibuk, dan pengalaman yang saya dapat memang banyaklah, sebab kita dalam satu hari pengalaman yang kita dapat tu kalau kita nak bandingkan dengan rakan kita yang mungkin kerja di hospital yang kurang sibuk 3 kali ganda. So alhamdulillah saya banyak dapat pengalaman dan juga tunjuk ajar daripada senior-senior saya, bos-bos saya. Dan pada masa itu Kelang walaupun berfungsi sebagai hospital yang tidak mempunyai sub kepakaran seperti neurosurgery ataupun pakar bedah jantung, pakar bedah kanak-kanak, tapi Kelang Hospital masa itu pakar-pakar yang bertempat di situ banyak menjalankan pembedahan kecemasan, baik pun untuk kemalangan yang menyebabkan kecederaan otak, kecederaan paru-paru, pediatrik, kanak-kanak ataupun adult. Jadi di situlah bermulanya exposure saya di bidang neurosurgery. So maksudnya Dr. Azman bekerja di General Surgery Department, tetapi banyak buat kes neurosurgery. Ya, kebetulan pada masa itu pakar-pakar yang baru masuk, mereka ni arif ataupun telah menerima latihan di dalam bidang neurosurgery semasa latihan pakar mereka. Jadi mereka telah mula menjalankan pembedahan kecemasan untuk mana-mana pesakit yang mengalami kecederaan otak. Jadi banyak kes kecederaan otak yang pada masa saya di situ masuk ke Hospital Kelang. Jadi nasib baik saya lah, saya dapat membantu, menyaksikan dan juga belajar tentang cara perawatan yang terbaik termasuk pembedahan untuk kes-kes yang mengalami kecederaan otak. Jadi, so at what point suddenly you feel that I need to do neurosurgery lah? Well, it wasn't a point that I felt. Sebenarnya my own specialist, 2 of them actually, yang masa tu bekerja di Hospital Kelang, pakar yang bos saya lah, saya di bawah, saya kiranya MO under them di bawah bimbingan dan tunjuk ajar mereka. So mereka bagi tahu saya, "Man, why don't you consider neurosurgery as a specialty? Because it is something that is needed in Kelang Hospital. Why don't you go and look into it?" Saya ingat lagi Dr. Shalizan, sekarang ni pakar bedah yang bertugas di Hospital Pantai Kelang. Datuk Seri Dr. Yusof, Ketua Jabatan, mantan Ketua Jabatan, dan juga Dr. Somanaden, pakar bedah senior, pakar bedah yang agak senior di Hospital Kelang masa tu. Jadi mereka telah orang kata tu menyokong, encourage me to consider neurosurgery. So I said, yeah, why not? Because at that point of time saya tak adalah apa-apa orang kata tu ambition untuk menjadi surgeon ataupun menjadi pakar bedah dalam mana-mana bidang tertentu. Maksud tu kita pada masa 2002 we were just happy to get over with MO-ship, We were just happy to come back from our on calls tanpa masalah, we were just happy to be able to treat patients safely lah. So I said okay, yes, why not? So
I was then saya lepas tu dihantar ke Hospital Kuala Lumpur. Okay. Di bawah bimbingan Ketua Jabatan Neurosurgery Hospital Kuala Lumpur pada masa itu, Datuk Dr. Safari Hasmani. Jadi beliau adalah seorang insan yang baik, seorang guru yang baik yang banyak memberi sokongan pada saya, banyak beri tunjuk ajar, dan di bawah bimbingan beliau saya berjaya memasuki program sarjana neurosurgery USM yang pada masa itu baru ditubuhkan pada tahun 2002. Jadi saya nak dikirakan adalah batch kelima. Batch kelima? Atau mungkin batch kelima atau batch keenam yang masuk program sarjana master neurosurgery. Pada masa itu hanya 5 orang saja yang telah dipilih daripada seluruh Malaysia untuk masuk menjalani program latihan sarjana perubatan neurosurgery di USM. Okay. So selepas bergelar pakar bedah saraf ataupun pakar bedah neurosurgery, you develop a special interest dalam ketumbuhan otak atau we call it brain tumor. Boleh Dr. Azman cerita macam mana you come to this section you feel interest? Well, it's actually again a lot of situation masa tu. Situasi masa tu, bila saya tamat latihan sebagai pakar bedah, saya pulang ke Hospital Kuala Lumpur, dan kebetulan pada masa itu banyak kes-kes ketumbuhan otak. Okay. Dan bos saya dan guru saya iaitu Datuk Safari dan juga Datuk Johari, mereka dua ni adalah pakar neurosurgery yang senior, dan mereka adalah ketua perkhidmatan dan ketua jabatan dan juga ketua perkhidmatan neurosurgery di negara kita pada masa itu. Jadi di bawah bimbingan mereka saya banyak I was exposed, banyak mendapat pengalaman dan juga banyak dapat tunjuk ajar daripada kedua-dua guru saya ni dalam bidang brain tumor. Sebab masa tu memang banyak kes brain tumor ya. Jadi permulaan latihan saya sebagai pakar yang bertauliah adalah lebih ke arah brain tumor. Okay. If you can give a rough figure, berapa kes brain tumor operated dekat tempat HKL ni in a week? In a week, well, probably HKL does about at least 20 surgeries in a week. 20 surgery. Because they are the National Referral Center. HKL adalah pusat rujukan negara, dan masa itu semua kes-kes ketumbuhan ataupun kejadian otak dirujuk ke HKL. Jadi pada masa itu dalam tahun 2012, tempat-tempat ataupun hospital-hospital yang menawarkan perkhidmatan neurosurgery terhad. Okay. Jadi di Klang Valley ataupun di Selangor hanya 2, Hospital Sungai Buloh dan Hospital Kuala Lumpur. Di Melaka tidak wujud lagi, dan di setiap negeri, contohnya Kedah masih masa tu baru membuka unit yang kecil, unit neurosurgery. Penang memiliki jabatan neurosurgery, Johor memiliki jabatan neurosurgery, Kuantan masa tu baru atau baru hendak memulakan jabatan neurosurgery mereka. Jadi kebanyakan kes daripada Malaysia, contohnya daripada Pahang, daripada Temerloh, daripada Melaka, Seremban, semuanya dihantar ke Hospital Kuala Lumpur. Jadi HKL merupakan pusat rujukan utama negara dan juga pusat latihan yang terunggul negara. Jadi saya bernasib baik, alhamdulillah dapat bekerja dan menimba ilmu di tempat yang di pusat rujukan negara dan pusat latihan yang terbaik di negara Malaysia lah, di dalam bidang neurosurgery. Jadi pada masa itulah saya banyak belajar, menimba ilmu dan menimba pengalaman daripada guru-guru saya dalam bidang neurosurgery, khususnya brain tumor surgery. Okay. So if you look at, because HKL lah tempat rujukan kan, jadi I'm sure Dr. Azman ada rough figure, how common is it brain tumor ni dekat kalangan population Malaysia? Is it something common? Well, when you compare tumors, of the entire human body, tumor, ketumbuhan yang boleh menyerang mana-mana organ dalam badan manusia, ketumbuhan otak sebenarnya hanya takes up about 20 to 30% sahaja. Okay. Keseluruhan, kalau kita nak bandingkan ketumbuhan yang berlaku di otak manusia dan kita bandingkan dengan ketumbuhan yang berlaku di organ lain, ketumbuhan otak hanya 20% sahaja ketumbuhan yang berlaku di kawasan otak. Dan kebanyakan ketumbuhan otak yang timbul boleh dikategorikan kepada 2 jenis. Satu, ketumbuhan yang berupa kanser, dan satu lagi ketumbuhan yang berupa yang dinamakan sebagai benign ataupun bukan kanser. Bukan kanser. So 70% ketumbuhan otak yang ada ataupun yang berlaku ataupun menyerang mana-mana pesakit adalah yang merupakan ketumbuhan berupa kanser. Dan out of 70% ni, another 70% sebenarnya datang daripada organ lain. Okay. Jadi kebanyakan kanser otak sebenarnya adalah disebabkan oleh rebakan kanser daripada organ lain yang merebak ke otak. Jadi contohnya kalau sesiapa yang ada kanser paru-paru ataupun kanser payudara, kanser usus, kanser buah pinggang, jadi rebakan kanser tersebut ke otak
yang menyebabkan timbulnya kanser otak ataupun Kanser ketumbuhan otak. 30% daripada ketumbuhan otak yang berupa kanser otak sebenarnya berasal daripada sel otak itu sendiri. Jadi kanser yang terjadi daripada sel otak itu sendiri tidak banyak. Okay. Hanya 30% out of overall cancers. Okay. Kalau dibandingkan, kalau kita tengok daripada segi ketumbuhan di dalam otak itu sendiri, 60% ketumbuhan otak sebenarnya adalah berupa jenis kanser. Jadi maksud kanser otak kalau dibandingkan dengan kanser di bahagian lain, contohnya kalau kita bandingkan kanser otak dan kanser paru-paru ini dia akan merebak di paru-paru dan juga merebak ke kawasan organ lain. Okay. Tapi bila berlakunya kanser otak tidak akan merebak ke kawasan luar daripada otak. Okay. Jadi kanser otak ni akan mula ataupun timbul dalam otak, dia akan membesar secara perlahan ataupun dengan kadar yang lebih cepat kalau itu bergantung pada jenis sel tersebut, dan dia akan merosakkan sel-sel otak sekelilingnya. Tapi dia tidak akan merebak keluar daripada bahagian otak. Okay. Contohnya kanser otak merebak ke paru-paru ataupun ke bawah pinggang, itu tidak akan berlaku. The reverse is true. That means other cancers will spread to the brain. So the overall rate of cancer, brain tumors in Malaysia, if you compare to other organs in the body, brain tumor only accounts for about 20 to 30% of the total tumors that can occur in the human body. So it's not a big percentage. Tapi let's say because you mention about cancerous tumor dengan benign tumor kan, adakah dua-dua ni presentation atau kita kata tanda-tanda ada beza ke? Yes and no. Tanda-tanda ketumbuhan otak tidak kira kanser ataupun bukan kanser adalah lebih kurang sama. Cumanya yang bezanya adalah berapa cepat simptom ataupun tanda yang disebabkan oleh kanser otak berlaku. Ataupun pesakit mula sedar. Jadi kebanyakan, contohnya kalau kita ambil antara tanda-tanda yang biasa, the common signs of brain tumor ataupun tanda-tanda yang kita biasa jumpa dalam mana-mana pesakit mengalami ketumbuhan otak, maupun ketumbuhan kanser ataupun ketumbuhan bukan kanser, adalah pening kepala, sakit kepala, headaches. Jadi sakit kepala adalah a common symptom. Sakit kepala ni semua orang ada. Betul. Siapa yang tak sakit kepala? Yep. Saya pun sakit kepala sekarang. Jangan sangkut dalam jam, sakit kepala. Balik rumah sakit kepala. Gaduh dengan bini, sakit kepala. Sakit kepala ke? Dekat kerja, gaduh dengan bos, sakit kepala. Jadi sakit kepala tu is a common symptom. Yes. Everyone has headaches, every day of their lives. Cumanya yang penting untuk kita adalah mengenal pasti mana satu sakit kepala yang kita boleh rawat dengan Panadol, tak nak risau apa-apa, ataupun mana satu sakit kepala yang kita perlu ambil serius. Betul. Dan dapatkan rawatan ataupun dapatkan konsultasi dengan mana-mana doktor untuk memastikan sakit kepala tersebut adalah sakit kepala yang tidak perlu kita risau. Jadi antara tanda-tanda yang merujuk ataupun menunjukkan sakit kepala tersebut adalah benda yang kita perlu risau ataupun kita perlu ambil serius adalah sakit kepala yang berlaku waktu pagi. Kita bangun-bangun tidur dah sakit kepala. Dia beza sakit bangun tidur, masuk kereta, sangkut dalam jam, sakit kepala lain. Itu lain. Siapa-siapa yang sakit yang sangkut dalam jam tu akan sakit kepala lah. Memang sakit hati pun ada. Dia dua-dua lah sambung. Sakit hati dan sakit kepala. Tapi yang ni bangun tidur dah sakit kepala. Bangun tidur sakit kepala tu kalau nak lebih spesifik, dia terjaga sebab sakit kepala ke ataupun dia buka mata sakit kepala? Dua-dua pun ada. Dua-dua pun boleh. Jadi bila tidur kita terganggu disebabkan oleh sakit kepala, ataupun kita bangun pagi dah sakit kepala, dan sakit kepala tersebut disusuli dengan perasaan nak muntah, nausea ataupun muntah, mual. Perasaan mual dan muntah. Dan antara orang kata tanda yang menunjukkan sakit kepala tersebut adalah berkaitan dengan kemungkinan penyakit yang melanda otak kita adalah bila kita muntah, sakit kepala tu reda. Jadi itulah tanda yang something is not right and it requires you to not ignore. Maksud Dr. Azman ialah kalau seseorang tu ada sakit kepala di awal pagi, dan sakit kepala tu menyebabkan dia rasa mual dan muntah, dan setiap kali muntah getting better, itu benda serius. Betul. Kalau dia lega lepas muntah, then that's something which you should take seriously. Ada bukan punca, ada sebab tak kenapa benda tu berlaku? Kenapa pagi? Kenapa tak tengah hari? So bila kita tidur, kita punya kadar pernafasan akan berkurang. Body will go into rest. So our kadar pernafasan kita akan berkurang. Jadi bila kadar pernafasan kita berkurang, pertukaran oksigen dan karbon dioksida pun berkurang. Jadi bila kita tidur tu, there is, orang kata tu istilah perubatannya build up of carbon dioxide. Jadi kadar karbon dioksida dalam badan lebih tinggi. Dan karbon dioksida ini berkait terus dengan fungsi tekanan otak.
dalam Istilah. simplified form lah. Jadi bila carbon dioxide tinggi, tekanan otak tu akan juga naik. Jadi bila kita ada ketumbuhan otak, ketumbuhan itu ketumbuhan itu sendirinya telah menyebabkan tekanan dalam otak kita tinggi daripada normal ya. Dan bila kita tidur, tambah pula dengan efek karbon dioksida yang berkumpul disebabkan oleh pernafasan kita dah kadar pernafasan kita dah menurun, rendah. Karbon dioksida akan berkumpul dalam badan, dicampur pula dengan ketumbuhan yang mungkin dah sedia ada, jadi tekanan otak menjadi lebih tinggi daripada normal. Jadi kita akan bangun dalam keadaan sakit kepala yang amat sangat. Okey. Bila kita muntah ni akan mengeluarkan, daripada segi istilah perubatannya, asid akan berkurang. So bila kita dapat pengurangan asid, kita rasa lega. Tapi sementara je lah. It's a temporary resolution of your symptoms. Keduanya, sakit kepala yang disebabkan oleh ketumbuhan otak ni tidak akan lega. Dia akan sentiasa ada. Tiap-tiap hari akan ada. Dia kalau dibandingkan dengan sakit kepala yang tidak disebabkan oleh benda yang serius, sakit kepala ni kadang-kadang ada. Dan ada benda yang menyebabkan sakit kepala tersebut. Contohnya tak cukup tidur, stres kerja, stres rumah, terlebih minum kopi, terlebih isap rokok katakan. Semua tu akan menyebabkan sakit kepala. Dia ada kaitan, something is causing it. Tapi sakit kepala yang disebabkan oleh ketumbuhan otak ni tak ada kaitan. Yang adanya adalah dia semakin hari semakin teruk. Semakin hari semakin teruk. Dan dia tidak akan hilang. Kita makan Panadol hilang kejap. Tapi dia akan main balik. Dia tak akan hilang terus ya. Itu adalah tanda-tanda yang sakit kepala itu adalah perkara yang tidak perlu dipandang serius ya. Okay. Kita tidak boleh tak indahkan benda tu ya. Okey, selain sakit kepala, ada benda lain yang perlu pesakit ataupun sesiapa perlu ambil endah. Ya, so sakit kepala is one of the symptoms. Simptom lain yang biasa kita jumpa ataupun biasa dilaporkan oleh pesakit-pesakit yang mengalami ketumbuhan otak adalah sakit kepala yang berkait rapat dengan penglihatan yang kabur. Jadi penglihatan dia makin lama makin kabur. Biasanya orang akan pergi jumpa pakar-pakar mata lah. Mata dulu. Tukar cermin mata 3-4 kali, beratus-ratus ringgit dikeluarkan, dibelanja, tapi tak ada juga perubahan. Jadi mata tu makin lama makin kabur. Itu adalah tanda yang maksudnya ada something wrong. Tidak boleh kita tak ambil serius, kita kena siasat. Boleh bezakan ke? Pesakit boleh bezakan sama ada mata tu sebab sakit mata ataupun betul-betul sebab tekanan otak yang tinggi? Susah. Memang susah. Sebab kebanyakan pesakit bila mata kabur, dia akan rujuk kepada pakar mata ataupun optometris. Dan kebiasaannya dia akan kata umur dah bertambah tua, jadi mata dah lemah, spek dah lama tak tukar. Sekarang ni jerebu, jadi penglihatan kabur. Mata orang kata duduk dalam aircon lama sangat, jadi mata jadi kering. Tengok TV lama sangat, tengok skrin handphone lama sangat, jadi mata jadi rosak. So it's difficult to dictate. But kalau ada sakit kepala dan pada masa yang sama penglihatan jadi kabur, nampak 2, nampak 3, then it's not right. Something is wrong. And walaupun orang tu dah pergi check mata 2-3 kali, tapi still tak juga menjadi baik. So eloklah datang check. Is it really mata or is it something more serious? Tapi pernahkah ada kes yang ketumbuhan otak tapi tanpa sakit kepala? Ya, ada. Ada juga? Ada. Sakit kepala akan ada. Some amount of sakit kepala akan ada. Cumanya sakit kepala ni, sakit is a subjective symptom ya. Setengah-setengah orang sakit kepala it doesn't affect them. Mereka tak rasa sakit ya. Jadi mereka just baring ataupun minum air, makan Panadol lebih hilang. The pain tolerance is different ya. Tapi setengah-setengah orang tu kalau sakit kepala everything is migraine. Betul. So ada juga setengah-setengah pesakit yang datang tanpa sakit kepala sebagai simptom utama. Jadi mereka datang, ada 2 kadang yang saya pernah jumpa, datang dengan lemah anggota badan. Anggota badan. Jadi dia anggap benda tu stroke. Betul. Ada lemah yang berlaku secara tiba-tiba, bangun pagi terus dah lemah, ataupun lemah yang berlaku secara perlahan-lahan. Jadi lemah yang berlaku secara perlahan-lahan ni susah untuk dikuantifikasikan atau it's difficult for anyone to identify. Tapi apa yang biasanya berlaku, tangan, katakan kita tulis tangan kanan, tiba-tiba tulisan kita jadi buruk. Macam nak pegang gelas pun tak boleh. Nak pegang sudu atau nak pegang pinggan selalu terjatuh. Dan kita jalan, kita mula rasa yang kita bila naik tangga tu kaki kita sentiasa tersadung, sentiasa nak terjatuh. Atau bila kita turun tangga tu rasa macam tak stabil, macam nak jatuh je. Dan bila kita jalan jauh, nampak yang kita akan rasa yang kaki sebelah ataupun badan sebelah kiri ataupun sebelah kanan dia macam dragging, macam lambat dia nak mengikut. Jadi itu adalah tanda-tanda awal. Tapi tanda-tanda itu bukan senang untuk
kenal pasti. Pick up. Kebanyakannya akan kata sebab penat, sebab lama tak exercise, tambah berat badan. Jadi it's difficult to identify. Tanda-tanda lain adalah contohnya berlaku sawan. Sawan ni adalah satu keadaan yang serius yang berlaku secara tiba-tiba dan tidak boleh, orang kata tu tak ada tanda-tanda awal ya. Jadi sawan adalah ialah seperti istilahnya is an acute event, tiba-tiba tengah rehat, tengah tidur berlaku sawan. Jadi itu adalah tanda yang antara tanda-tanda yang lewat lah, dan biasanya pesakit tersebut terus dibawa ke hospital dan masa tu kita tahu dia ada ketumbuhan otak. Okay. Saya berminat berkenaan tanda tangan, sebelah badan jadi lemah. Macam mana pesakit nak tahu, sebab sometimes bila dia ingat angin ahma, stroke, dia mungkin kata kita apalah, mungkin boleh pergi kemudian hospital. How do they tell the difference? Is this stroke ke ini tanda-tanda part of ketumbuhan otak? It's difficult. It's difficult. Cumanya when anyone has lemah, bangun pagi dah lemah. Lemah tu tak semestinya totally paralyzed, but you feel lemah ataupun kebas. Kebas is something which is also very subjective. My advice is don't wait. When you have something which is strange, benda yang tak biasa berlaku, benda yang baru, benda yang pelik, tak usahlah tunggu. Tak usahlah nak dilengahkan sehingga ke petang. Tak payahlah nak pergi kerja dulu baru nak pergi hospital. No. The best thing is come to the hospital, siasat cepat-cepat. Sebabnya kalau pun stroke, sekarang ni dengan teknologi perubatan yang ada, stroke pun boleh dipulihkan dengan baik. Kalau dibiarkan kadang-kadang jadi lebih teruk. So the message is, ada je tanda-tanda yang luar biasa daripada biasa, jangan tunggu. Datang ke hospital. Sebabnya simple. Otak kita ni adalah sel yang tidak boleh orang kata tu replace. Jadi bila sel otak kita rosak, habis, game over. Dia akan rosak. Dia bukannya, contohnya sel di hati kita, liver. Dia rosak, ada harapan untuk replace, transplant ke apa. Tapi otak kita sekali rosak, habis, finish. And sel otak is very sensitive to blood supply and oxygen. So stroke means there is cut off of blood supply. Maksudnya darah tak sampai ke sel otak. Bila sel otak kita tidak menerima oksigen dalam tempoh 4 hingga 5 minit, sel otak tu akan mati. Dan bila dia dah mati, dia takkan pulih sendiri. Dia takkan recover sendiri. Tak ada ubat. Ubat sama ada ubat perubatan ke, perubatan moden ke, perubatan alternatif ke, jamu ke, majun ke, air zam-zam ke, dia takkan pulih. It's going to be permanently damaged. I think this is the fact yang I think tak ramai orang tahu, yang bila ada damage dekat otak, it remain permanent. So therefore prevention is always better than cure. You know, we are all responsible for our own health. And sekarang ni ilmu ataupun informasi mengenai perubatan sedia ada. Buka je internet, buka je TikTok, memang akan ada orang cakap stroke lah, sakit jantung lah. Jadi kalau berlaku simptom-simptom yang mengerisaukan ataupun untuk mana-mana pesakit yang dia rasa pelik pada diri dia, datang cepat-cepat to any hospital. Check. Sekurang-kurangnya dah check, dah periksa. Kalau tak ada, alhamdulillah. Tapi kalau ada, dah periksa dan boleh buat rawatan dengan kadar segera dan elakkan benda tu daripada jadi lebih teruk. Sebab stroke ni kalau dah jadi, dia tak boleh pulih. Tapi kalau kita dah detect awal, kita dah kenal pasti awal, insya-Allah boleh dicegah daripada menjadi lebih teruk. Let's say pesakit ada tanda-tanda yang macam Dr. Azman describe just now. Then dia pergi hospital. Dia minta sesuatu dilakukan. Apa usually doktor akan buat? Okay, well, the minute anyone ada simptom-simptom yang merujuk ke angin ahma, bila datang hospital, the first thing hospital akan initiate what is known as stroke activation protocol. Jadi kita tak perlu nak risau. Bila sampai hospital, dia kata saya rasa sebelah tangan saya ataupun sebelah badan saya lemah, kebas, rasa tak betul. The doctors yang ada kat jabatan kecemasan tu akan immediately initiate what is known as a stroke protocol, sebab mereka akan lakukan pemeriksaan secepat mungkin untuk memastikan tak berlaku angin ahma atau stroke. So within half an hour you get an MRI. And kalau betul ada stroke, within 45 minutes treatment is done immediately to save brain. So stroke is the next heart attack. Last time, 10 years ago, everyone was about heart. Tapi now stroke is the next most important thing that people are look at. It's treated with urgency. So if anyone has any symptoms, pergi kat mana-mana hospital, the doctors there themselves will be alerted. They will treat it as a medical emergency dan akan mulakan mana-mana pemeriksaan ataupun rawatan yang perlukan untuk pastikan benda ni bukan stroke. Dan kalau ia pun bentuk stroke, rawatan pencegahan atau rawatan kecemasan akan diberikan secara immediately. Termasuk ubatan ataupun
endovascular therapy depending on how bad the And situation. let's talk about brain tumor, ketumbuhan otak. Adakah dia perlu datang ke kecemasan juga? Well, if you have any symptoms which worries you, and if you think it's something which needs urgent attention, of course, go to kecemasan, because don't make assumption as brain tumor. Because by the time you come to the hospital, then dapat appointment, pergi jumpa doktor, then finally doctor realizes that it's actually not a brain tumor, it's an urgent stroke. You've already lost 4 to 5 hours. So if anyone feels ataupun rasa benda ni adalah benda yang berlaku secara tiba-tiba, benda yang merisaukan, yang mereka risau perkara tu kemungkinan besar stroke, pergi kecemasan. Doktor di kecemasan doktor di mana-mana di bahagian kecemasan tu akan melakukan pemeriksaan, dan pada mengikut pemeriksaan mereka dapat pastikan sama ada benda ni adalah acute stroke ataupun tidak. Jadi kalau bukan acute stroke, then they will funnel the case or transfer the case to me or to a neurologist to investigate. Tapi what is most important, the message here is that jangan ambil remeh perkara tersebut. If in doubt, kalau sangsi, rasa risau, straight away go to any kecemasan. Make sure it's not something urgent. There's no harm. Okay. Yeah. And then when the patient arrive at the emergency, is there an imaging that we can confirm the thing? Yes, of course. When the only way to confirm that you have a stroke apart from history, maksudnya your sejarah pesakit and pemeriksaan kita jalankan, we need to do an urgent CT scan. Okay. CT scan is a short procedure, 15 minutes. It can be done within half an hour of you coming to the hospital or lesser, and 15 minutes and we get an idea. Ada ke tak stroke ataupun could it be something else. Kalau kita perlukan pemeriksaan lebih rapi, kita buat MRI. MRI ni lebih rapi, lebih khusus, lebih tepat untuk orang kata mengenal pasti sama ada atau tidak penyakit angin asma ataupun stroke ataupun benda lain, contohnya brain tumor ke ataupun apa-apa penyakit yang mungkin berlaku lah. So when the doctor see brain tumor, macam you personally, Dr. Azman, when you look at brain tumor, macam mana you decide your approach of treatment strategy? Well, the most important thing is, as a doctor, after going through 24 years of training and experience and learning from all the many teachers, the most important thing yang saya belajar adalah merawat pesakit. Don't rawat scan. Okay. So brain tumor is a tumor. It's what you see on a scan. But more importantly is we have to look at the patient as a whole lah. Okay. Of course, brain tumors, the first thing yang kita tengok ataupun kita perlu pastikan adalah sama ada benda tumor atau ketumbuhan tersebut merupakan ketumbuhan yang kanser ataupun tidak kanser. Can you tell them from MRI? You can make an 80% accurate diagnosis from an MRI whether you're dealing with an aggressive tumor which is likely to be a cancer ataupun ketumbuhan yang bukan kanser. Okay. So you can see that MRI dapat memberikan gambaran yang lebih kurang 80% jelas sama ada ketumbuhan tersebut adalah kanser ataupun tidak kanser. Jadi kebiasaannya mana-mana ketumbuhan di otak yang melebihi saiz 3 cm dan mula menyebabkan tekanan pada otak tersebut, dalam kes ni kebiasaannya pembedahan diperlukan. Jadi tujuan pembedahan adalah nombor satu untuk mengenal pasti jenis sel. What cells are we dealing with? Jadi itu penting Tanpa mengenal pasti sel tanpa mengenal pasti sel ketumbuhan tersebut, susah untuk kita melakukan ataupun melaksanakan rawatan yang lebih lanjut. Jadi penting untuk kita mengenal pasti sel. Keduanya, kalau boleh keluarkan ketumbuhan tu secara semuanya daripada otak. Sebab ketumbuhan otak ni lama-lama dia akan membesar. Kadang tak lama pun, dalam few weeks dia boleh membesar juga. Bila ketumbuhan dalam otak membesar, dia akan menyebabkan radang otak. Jadi radang otak kadang-kadang lebih besar daripada ketumbuhan tersebut. Dan radang otak inilah yang menyebabkan sel-sel otak mati ataupun rosak. Jadi penting untuk kita sebagai pakar bedah ataupun saya sebagai pakar bedah untuk kalau boleh keluarkan keseluruhan ketumbuhan tersebut dengan selamat. Ada kalanya kita tidak boleh mengeluarkan keseluruhan ketumbuhan tersebut dengan selamat kerana ketumbuhan tersebut dia dia melekat kepada urat saraf yang besar ataupun melekat kepada pembuluh darah yang besar dalam otak. Jadi dalam kes-kes tersebut cukup untuk kita keluarkan at least 70 to 90%. Sekurang-kurangnya kita dah legakan tekanan dalam otak dan kita kurangkan radang yang berlaku disebabkan oleh ketumbuhan tersebut. Sakit bagi ketumbuhan tu yang ditinggalkan, kita boleh rawat berdasarkan jenis sel yang kita kenal pasti. Kita boleh rawat tanpa pembedahan. Contohnya kita boleh rawat secara radioterapi menggunakan kaedah terbaru seperti gamma knife. Jadi gamma knife adalah, walaupun nama dia gamma knife, tapi sebenarnya dia bukan pembedahan. Tidak ada knife langsung. It's actually lebih kepada very specialized high precision radiotherapy to kill this tumor ataupun membunuh sel-sel tumor yang mungkin tertinggal disebabkan oleh
kita tidak boleh mengeluarkan keseluruhan ketubuhan tersebut. Jadi itulah Okay. itu antara benda yang kita perlu laksanakan. So you Tak mentioned, kisah sama ada benign ataupun malignant. yep. Ya. You mentioned about keluarkan ketumbuhan. I mean from patient perspective, mungkin termanya nampak mudah tapi Yeah. operasinya kompleks. How do you convince a patient to go through surgery? Because it's not easy, right? No, it's not easy. It's always, I think from my experience, from my time spent in service, when you tell a patient, contohnya pakcik, pakcik patah tangan, jadi kita kena letak besi untuk betulkan. Yep. So, pakcik will always be more receptive towards Yeah. letak besi dekat tulang. Betul. Tapi bila kita kata pakcik ada ketemuan otak, kita perlu membuat pembedahan otak, the straight response is saya nak seek alternative Betul. treatment kalau boleh. Ada tak ubat untuk kecukan? Jadi terus terang saya cakap sekarang ni tak ada ubat yang telah dihasilkan sekarang ni pada masa sekarang yang boleh kecutkan ketemuan otak. Tak ada lagi. Memang tak ada langsung Tak ada langsung. ubat yang Kalau boleh ada makan. I want to be the first lah sebab tak payah nak kerja operate lagi. Tapi setakat ni setahu saya tak ada langsung lagi Tak ada ubat, lagi ubat. yang dihasilkan untuk mengecutkan ketemuan otak tersebut. Jadi pembedahan otak ni adalah pembedahan yang kompleks. Yep. Dia rumit, dan tiap kali kita buat pembedahan yang kompleks, major dan rumit, of course risiko dia lebih daripada pembedahan-pembedahan yang tidak begitu kompleks. Jadi berisiko pembedahan tersebut berdasarkan di mana duduknya ketubuhan dalam otak. Jadi rata-ratanya risikonya adalah lebih kepada bengkak otak. Sebab bila kita keluarkan ketubuhan tersebut, kadang-kadang radang, kita dah kacau ketumbuhan tersebut. Jadi ketumbuhan tu akan jadi marah. Jadi radang tu mungkin tambah lebih banyak. Jadi bengkak otak mungkin berlaku. Pendarahan mungkin berlaku. Kerosakan pada urat saraf mungkin berlaku. Dan kita sebagai pakar bedah ataupun saya sebagai pakar bedah tahu yang perkara-perkara tersebut boleh berlaku. Risiko tersebut boleh berlaku. Jadi kita ambil langkah-langkah sebelum kita melaksanakan pembedahan tersebut. Jadi sebelum nak buat pembedahan tu, kita dah banyak ambil langkah-langkah planning, yang secara terperinci. That includes doing very special scans untuk kita nak tengok mana urat saraf tu lalu. Sama ada urat saraf tersebut tersepit dalam ketubuhan tersebut ke, ataupun urat saraf tu ditolak oleh ketubuhan tersebut. Mana duduknya pembuluh darah di kawasan ketubuhan, apakah fungsi otak yang ditekan ataupun terjejas disebabkan oleh ketubuhan tersebut. Jadi semua informasi ini saya akan peroleh dulu sebelum saya mula bercerita tentang pembedahan. Dan kebanyakan antara misconception ataupun salah faham yang ada di kalangan masyarakat kita adalah bila kita buat pembedahan otak, habis hilang tempurung kepala. Kosong. Kepala akan jadi lepeh. Dan garanti koma, garanti duduk ICU lama. 50-50 mati atau hidup. Betul. Jadi semua itu sebenarnya tidak tepat. Nombor satu, kebanyakan kes yang melibatkan ketubuhan otak, pembedahan tu dilakukan secara terperinci. Jadi maksudnya banyak perancangan yang berlaku sebelum pelaksanaan pembedahan tersebut. Dan perancangan-perancangan yang secara terperinci inilah yang akan memastikan pembedahan tu dilaksanakan dengan selamat. Tambahan pula sekarang ni teknologi moden yang ada memudahkan pembedahan dilaksanakan dengan selamat dan tepat. Jadi mudah untuk doktor ataupun pakar bedah membuat perancangan yang teliti menggunakan image ataupun teknologi terbaru, contohnya teknologi 3D, AI, navigation untuk mengeluarkan pembedahan ketubuhan itu dengan selamat. Dan setiap pembedahan otak yang dijalankan adalah menggunakan apa yang dipanggil high powered microscope. Jadi supaya doktor-doktor ataupun pakar bedah boleh meneliti sel-sel otak dan juga saraf-saraf otak yang terlibat secara teliti, dan orang kata tu mengasingkan ataupun mengeluarkan ketubuhan tersebut dengan selamat tanpa menjejaskan fungsi ataupun anatomi sel-sel ataupun saraf-saraf yang terlibat. Jadi brain surgery is a very complex and highly technical surgery. A lot of planning goes into it. And it is not a big scar macam hilang separuh tempurung kepala semua, tidak. 90% or 100% of the cases you come back with your skull intact, sedar. Of course risiko koma tu tetap ada, tetapi dalam kes-kes yang di mana perancangan teliti telah dijalankan oleh doktor yang terlibat, risiko berlakunya koma, kematian, bengkak otak, pendarahan otak, kerosakan urat saraf tu ada, tapi risikonya rendah. Rata-rata depending on the tumor location ataupun jenis tumor tu, anywhere between 1 to 20%.
Jadi the risk mitigation can be done with proper planning, and that's how we carry out brain surgery. That's why I notice actually sometimes tak semua cases is complicated, right? Ada yang setengah tu straightforward. Tapi whenever kita nak discuss with the patient, kita akan cerita everything. Yes. Is that a good thing? Because eventually when you tell everything, you are like scaring them, and then dia orang tak nak pun buat. Saya nak discuss dululah dengan family. Well, there's a fine line to tread there, you see. I think it is important to be honest. Okay. Yeah, we are all humans. Kita tak ada kuasa untuk mengawal kematian ataupun kerosakan. Jadi kita buat ataupun kita laksanakan tugas kita sama ada pembedahan atau perawatan dengan niat yang terbaik. So untuk saya, of course, I think it's important to inform them exactly what are all the risks. But it matters how you inform. Cara kita sampaikan maklumat tersebut. Kalau kita katakan, okay makcik, kita buat pertemuan ni, kita kena keluarkan, tapi risiko dia koma, mati, infection, bleeding. Of course, that semua way, then unfortunately, you are turning the patient away. And to me, you're not doing justice to the patient. You see, patient dah sakit, dia dah risau, datang kat pakar bedah untuk mendapatkan rawatan yang terbaik. Tapi pakar bedah tu pula kata, okay makcik, kita buat ketumpuan, tapi lepas tu guarantee ni, guarantee tu susah. There's no guarantees in life. You also cannot guarantee 100% recovery. 100% okay, tak ada apa-apa komplikasi. That's also wrong. See, I think memang perlu untuk kita memberitahu pesakit tentang semua komplikasi yang mungkin berlaku, tapi kena bagi tahu secara halus. Cara kita bagi tahu tu. Okay. Janganlah kita takutkan pesakit, sebab kalau tak buat pembedahan, tak ada alternatif yang lain. Jadi ketumbuhan tu kalau dibiarkan akan menjadi lebih besar. Lebih besar ketumbuhan tersebut, nanti lebih kompleks pembedahan yang akan dilakukan dan lebih banyak risiko. Jadi kadang-kadang dalam ketumbuhan yang tidak begitu besar, of course kita kalau boleh nak keluarkan secara selamat. Kita beritahu semua risiko yang boleh berlaku, tapi dengan cara kita beritahu tu, cara tone voice kita, nada suara kita tu penting untuk memastikan pesakit understand ataupun faham kenapa pembedahan perlu dijalankan. Dan apa yang paling utama adalah apa yang akan berlaku kalau kita tidak buat pembedahan tersebut. Jadi pembedahan otak, dia akan membesar. Bezanya adalah masa. Pembedahan yang lebih agresif akan membesar secara lebih cepat. Pembedahan yang tidak agresif akan membesar, tapi akan membesar dengan keadaan yang perlahan. Tapi bila dia membesar, dia akan menyebabkan kerosakan pada urat saraf. Dan seperti saya kata tadi, urat saraf ni dia dah rosak, susah untuk baik, susah untuk pulih. Kadang-kadang kerosakan yang berlaku adalah secara kekal. So from your experience, doktor, do you have any orang kata apa faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu operation tu berjaya? Apa faktor-faktor yang akan membuat operation tu berjaya? I think one of the most important factor is for every surgeon, semua pakar bedah, neurosurgery atau mana-mana pakar bedah lah, penting untuk dia sedar yang pembedahan is a team effort. No one man is going to be able to safely pull off complex brain, heart, spine, liver surgeries. So that's the most important thing. So to me, untuk saya yang paling pentingnya adalah to have the right team. Team maksudnya adalah pakar bedah, pakar abuse, pakar anesthesia, staff nurse di ICU, staff nurse di ward, rehabilitation specialist, neurologist, endocrinologist. You need to have a good team to ensure success of a surgery. So that's factor number one. Number dua adalah planning. We have to plan in detail. You need to get the necessary equipment, technology to help you plan with perfection on how to execute ataupun laksanakan pembedahan tersebut. For that, you need a lot of highly advanced equipment and technology yang memang kena ada. Dia bukannya option. You have to get all that equipment in untuk memastikan pembedahan tersebut berjalan secara lancar dan selamat, paling penting. Dan ketiganya, realistic expectation. Okay. Ada kalanya ketumbuhan tersebut memang besar ataupun rebakan ketumbuhan tersebut adalah terlampau banyak. Dan banyak urat-urat saraf tersekat, tersepit, dah rosak. Jadi penting bagi pakar bedah untuk memastikan pesakit faham that what can be cured and what cannot be cured, and have alternatives to that. Contohnya katakan saya ada pertumbuhan yang besar, saiz dalam 8 cm dan telah menyebabkan banyak kerosakan ataupun telah banyak urat saraf yang tersepit dalamnya. Jadi realistically is to do what is safe, buat apa yang selamat, iaitu keluarkan sebanyak mana yang boleh ketumbuhan tersebut
leave some behind tak apa. Janji kita tidak merosakkan lagi keadaan dan sakit baki tersebut kita boleh rawat dengan cara yang lain. Jadi semua tu I think realistic expectation from the patient is very important. Kadang-kadang pesakit rasa patutnya keluar semua 100%. Tapi kadang-kadang nak keluarkan 100% tu bukan tak boleh. Betul. Boleh tapi kerosakan pada urat saraf tersebut kekal. Jadi kalau kita keluarkan dalam 70-80%, tak apa. Sakit baki ketumbuhan tersebut mudah kita rawat dengan cara lain. Janji urat saraf yang tersepit tidak rosak. Jadi ada harapan untuk pulih. So these are the 3 factors that determine success lah. The surgeon, the patient and the team. Tiga-tiga kena work together to make sure that everyone is on the right frame of mind, the right track, sama-sama orang kata tu jaga kita lah. And then we insyaAllah with that I think we should have good outcome. It's interesting fact to know that sometimes kita promise, kita menjanjikan nak buang semua, tapi sometimes dalam bilik bedah tu only the surgeon knows that there are certain things that you cannot prevent. So how do you personally decide bila you nak buang semua, bila you terpaksa tinggalkan separuh? Adakah terpaksa tu something yang tak disengajakan ataupun is a calculated decision? Well, it is a calculated decision. I think it goes back to perancangan. I think before, as a brain surgeon, we are operating on someone's brain. Kita pakar bedah, tapi kita kena faham, kita kena sedar yang apa yang kita buat, pergerakan yang kita buat, pemikiran yang kita buat, keputusan yang kita buat akan boleh menjejaskan kehidupan seorang tu. Jadi untuk saya, I personally feel there should not be any intraoperative decision. I mean, maksudnya last minute decision. Oh, tak boleh. I rasa benda tu untuk saya sebagai seorang pakar bedah yang mungkin juga satu hari nanti mungkin ada ketumbuhan otak dan mungkin memerlukan pembedahan, saya pun tak nak benda tu berlaku kat saya. So untuk saya, I think konsep di mana bila dah buka, dah operate, baru tahu tak boleh buat, that is should be avoided lah. So for me personally, secara peribadinya saya lebih memihak kepada perancangan teliti sebelum pembedahan. Jadi dapatkan semua data-data yang diperlukan, sama ada dari segi scan ataupun peralatan canggih yang diperlukan untuk memastikan kita have a very clear idea on whether you can or cannot remove all. And be honest to the patient. I think no one likes to hear. Kita nak beli durian pun, kita nak pastikan durian tu semua sedap. Kalau kita beli durian kat pakcik tu, dia kata, oh ni 50-50 separuh sedap, separuh tak sedap, tak boleh buat apa. I mean, we also do not want that. We as humans, we want to have some amount of guarantee in life. I cannot guarantee removing the tumor 100%, but if I cannot guarantee removing the tumor 100%, I will tell the patient before. We have to be honest. Sama macam kita. We want people to be honest to us. Kita nak beli barang pun kita nak 100% perfect. But if someone cannot guarantee it to us, we get very angry, very sad. And ini lagilah bila kita nak operate on someone's brain. Jadi untuk saya, saya rasa I have, alhamdulillah, with berkat doa mak saya, cikgu-cikgu saya dah sampai ke tahap yang di mana sebelum pembedahan tu saya dah boleh tahu what I can do safely, what I cannot, and kita bagi tahu patient terus terang. So I don't guarantee 100% all the time. In certain cases, I'll be honest with them. Sometimes I tell them I can only remove 80%. Of course, in surgery, kalau bernasib baik, termakbul doa, of course kita remove semualah. Tapi kadang-kadang kalau tak boleh, at least kita dah bagi tahu awal-awal so that patient faham. So that goes back to realistic expectations to make sure or to sort of help you gain successful outcome from surgery. What's your opinion, because nowadays people are talking about, I mean, masyarakat dah mula cakna tentang isu ataupun kaedah operate secara sedar, awake surgery. Is it something yang semua orang patut go through awake surgery ataupun tak semua, selective cases? Well, alhamdulillah, I'm proud to say that I have in my 23 years masa kat government service completed about 40 cases. 40 cases of awake surgery. Awake brain surgery in Hospital Kuala Lumpur and Hospital Pulau Pinang. So awake brain surgery ni is a form of surgery di mana pesakit tu sedar. Memang sedar. Memang sedar. Memang sedar betul. Yes, dia takkan tidur, dia sedar. Tapi dia tak rasa sakit. Dia tak rasa sakit sebab apa? Sebabnya dua. Nombor satu, otak kita sebenarnya dia mengenal sakit. Tapi dia tak ada sel-sel saraf yang merasa sakit. Hanya kawasan-kawasan kepala, contohnya kulit kepala, tulang kepala dan lapisan otak yang ada deria rasa sakit. Tapi otak tu sendiri tak ada deria rasa sakit. Jadi itulah faktor yang boleh
yang membolehkan pembedahan secara sedar dilaksanakan. Daripada segi pesakit mana yang orang kata tu boleh ataupun yang mungkin bermanfaat daripada pembedahan secara sedar ni, pembedahan secara sedar ni dilakukan di mana dalam kes-kes di mana ketumbuhan tersebut duduk ataupun merebak di kawasan-kawasan yang amat kritikal. Jadi sel-sel otak kita ni dia very specific. Jadi setengah-setengah bahagian menjaga pergerakan tangan sebelah kiri, setengah-setengah bahagian pula menjaga pergerakan muka, setengah-setengah bahagian otak kita pula menjaga percakapan. Okay. Jadi bila berlakunya ketumbuhan di kawasan-kawasan tersebut, maka pada masa itulah pembedahan secara sedar ni boleh diambil kira ataupun boleh di-consider untuk dijalankan. Jadi tujuan kita buat pembedahan secara sedar adalah supaya kita dapat immediate feedback. Jadi maksudnya pesakit tu sedar, kita rasa sakit. Of course kita abuse apa yang patut, kita bagi ubat apa yang kita perlu bagi dan dia tak masa sakit. Jadi dia sedar. Dan pada masa dia sedar tu, saya sebagai pakar bedah, semasa saya tengah cuba keluarkan ketubuhan daripada kawasan yang kritikal tu, saya boleh dapatkan immediate feedback daripada pesakit. Jadi contohnya bila saya orang kata sentuh kawasan yang sensitif, pesakit tiba-tiba tidak boleh menggerakkan tangannya ataupun tidak boleh bercakap. Maka saya masa itu saya tahulah ini kawasan yang tidak boleh disentuh. Okay. So kalau ada ketumbuhan pun tak apa, biarkan. Sebab kalau kita keluar ketumbuhan tu habis rosak. Okay. Yang rosak tu permanen. Ketumbuhan yang sakit baki tu saya boleh rawat cara lain. Tapi kalau rosak fungsi otak tidak boleh pulih. Jadi saya boleh mengelak daripada menyebabkan kerosakan pada sel otak. Dibandingkan dengan pembedahan secara tidur, tak sedar. Jadi kita tak berapa tahu sama ada kawasan otak ni kawasan yang kritikal, tak kritikal. Kadang-kadang nak bezakan ketubuhan yang otak normal pun susah. Jadi kita keluarkan semua. Lepas tu bangun-bangun tak boleh cakap, tangan sebelah dah lemah. Jadi dalam kes-kes yang khas dari mana ketubuhan tersebut menduduki kawasan yang kritikal, maka dalam kes tersebutlah kita akan consider option untuk menjalankan pembedahan secara sedar. Walaupun dia nampak brutal, nampak macam gangho, tapi sebenarnya dia adalah pembedahan yang selamat. Pesakit tu sendiri is in control of the surgery. Jadi pesakit tu mengambil bahagian dengan surgery dia sendiri. Dia boleh memberitahu doktor, I feel a bit funny, tangan saya rasa macam kebas. So he's in control. Nah, apa yang saya nampak setelah menjalankan hampir 40 kes pembedahan secara sedar, kadar pemulihan lepas pembedahan cepat. Betul. Because they have more confident. They were in control of their surgery. They were awake. So mereka tak rasa macam mabuk, tak rasa pening kepala, mereka tak rasa lemah sebab diorang sedar throughout the whole surgery. Lebih cepat pulih, lebih cepat pulang ke rumah, lebih banyak confident untuk menjalani latihan susulan. Contohnya kalau kita bedah, lepas tu na'udzubillah keluarkan ketumbuhan tu merupakan ketumbuhan kanser. Jadi kebanyakan pesakit, bukan kebanyakan tapi ada juga segelintir pesakit yang bila dia tahu kanser tu dia akan hilang. Dia akan seek alternative treatment lah, ni lah tu lah. So by that time they have lost time and then ketumbuhan tu mai balik. Tapi kes-kes yang dah menjalani pembedahan secara sedar ni, the confidence booster that they have after surgery is very high. Jadi mereka kata, doctor, no problem, I can go through brain surgery awake, this is nothing for me. Alhamdulillah lah. So but only a small group ataupun segelintir pesakit saja yang akan mendapat manfaat penuh daripada pembedahan secara sedar. Because logicnya when you say awake saves the nerve because you identified it real time, I'm sure most of the patient kata buat awake lah doktor, at least selamat, kurang komplikasi. Well, alhamdulillah if they do, I have to get across the fact that nak buat pembedahan otak pun I'm still struggling to get them to understand the need for pembedahan otak. Tapi yes, I mean I have to say I've been in Pantai for a year. I've had successful stories, successful surgeries with a few cases yang alhamdulillah dapat dijalankan secara selamat melalui pembedahan secara sedar. So throughout your career, I'm sure dah numerous of cases that you've done. Is there any particular brain tumor yang you really stick your mind or stick your heart as a battle scar yang memang change or shape you as a surgeon? Well, of course, sometimes as surgeons we go through this bell curve in our career, so you start learning. You start learning everything is hard. And when you reach the top, everything becomes easy. And that's when the problem starts for me. When you assume ini senang ni, ini sejamnya kerja ni, that is when mistakes happen. So I mean I've learned from my mistakes, and now two things come to mind. Every tumor has its own merit. Setiap pembedahan ketumbuhan tu kecil ke besar ke, masing-masing ada kepayahannya sendiri, dan every tumor needs to be taken seriously. You should treat every tumor as a new tumor. It has its own characteristic. Dia akan ada dia punya own komplikasi. So
the same amount of detailed planning, detailed care to attention has to be put into place for every tumor Every you do. Doesn't matter dia cases. kecil ke besar ke, all and every case needs to be respected. So when you gain confidence, you tengok tumor yang kecil, ni kejap je ni, sejam siap, sempat lah habis main Jumaat. Actually that's the one which will cause you problems because you were overconfident and you underestimated the tumor, you were overconfident in your skill. So that is one lesson which I as a surgeon, and my advice to other young surgeons, please remember that every tumor should be treated with respect. That's number one. Number two, sometimes you don't need to cut. You know? Just because a person has a tumor, just because you find a tumor in the brain, but the tumor is not causing problems to the patient, leave it alone. Or treat it without surgery. So knowing when not to operate is also very important. That takes time to develop, you know. When we were young, we cut on everything, you know. Then Alhamdulillah, thankfully we have grown older and wiser. Some tumors are better left without surgery because right now banyak lagi alternatif yang boleh diguna pakai untuk merawat ketumbuhan-ketumbuhan ataupun segelintir ketumbuhan tanpa pembedahan. Jadi contohnya ketumbuhan yang kecil, less than 3 cm ataupun 2 cm mudah dirawat tanpa pembedahan menggunakan kaedah rawatan terbaru, contohnya gamma knife ataupun other radiotherapy services. So those are the lessons that I learned lah. Oh, that's interesting. So you mentioned that you were in the government service for the past 23 years. Yeah. So at one point you were transferred to Penang General Hospital as the head of department neurosurgery. As somebody who would supposed to lead the department, what was your vision at that time? Well, first and foremost, I was only 42 when I became head of the department, you know. So naturally, I was still lost. Apa ni jadi ketua jabatan ni? But Alhamdulillah, when I went to Penang, Penang is maybe partially family home, so you become quite comfortable very quickly. And one of the things that I wanted to do in Penang, and Alhamdulillah I've been able to achieve it, is that neurosurgery is a tertiary service. Okay. What do you mean by that? Maksudnya adalah neurosurgery ni, kepakaran neurosurgery as of 5-6 tahun lepas hanya terdapat di hospital-hospital besar. Contohnya kita ambil katakan Selangor, Selangor. Jadi hospital besar di Selangor adalah Sungai Buloh. Jadi hospital lain contohnya Selayang, Kelang, Ampang, Serdang tidak mempunyai kepakaran ataupun sub kepakaran neurosurgery. Jadi neurosurgery ni dikategorikan sebagai sub kepakaran. Jadi sub kepakaran ni biasanya hanya ada ataupun disediakan di hospital-hospital yang besar kerana keperluan alatan, keperluan teknologi lebih diutamakan kepada hospital-hospital besar. Of course sekarang ni zaman dah berubah, benda dah berubah sikit lah. Jadi di Penang masa tu, apa yang saya nampak, sub kepakaran neurosurgery hanya ada di Hospital Pulau Pinang. Tetapi bila saya tengok daripada segi demografi pesakit, datang daripada Kulim, daripada Baling, daripada Taiping, daripada Seberang Jaya, Kepala Batas, Bukit Merajam. Walaupun Penang itu adalah negeri yang ketiga terkecil di Malaysia, tetapi jarak perjalanan ataupun waktu perjalanan yang ditempuh oleh pesakit yang datang dari Kulim, daripada Taiping, daripada Bukit Mertajam semata-mata hendak menjumpa saya. Jadi mereka keluar rumah pukul 5 pagi, datang ke hospital, saya jumpa diorang 10 minit saja pada pukul 10 pagi, dan nak balik rumah tu ambil lagi 2-3 jam. Dan kos transport, cost travelling adalah dalam lingkungan 50 hingga 60 ringgit semata-mata untuk jumpa saya 10 minit. 10 minutes. So I felt that I think it's important to be able to provide these subspecialty services to the district hospital. Jadi saya pada masa tu saya berbincang dengan rakan-rakan saya di Hospital Pulau Pinang dan kami bersetuju untuk memulakan perkhidmatan satellite services di dua hospital di Pulau Pinang, hospital daerah lah. Jadi hospital pertama adalah Hospital Seberang Jaya, keduanya adalah hospital Bukit Mertajam. Tujuannya pada masa itu adalah kerana kebanyakan kes trauma, kecederaan otak yang berlaku di Pulau Pinang sebenarnya datang daripada kawasan tersebut, kawasan seberang. Dan apa yang orang kata tu bukan menyedihkan, tapi in a way menyedihkan saya adalah pada time patient sampai ke hospital Pulau Pinang, masa tu dah lewat. Sebab brain trauma you need to operate as soon as possible, 4 to 6 hours. But because of the demographic of traffic, transport, by the time you communicate, refer, a lot of time is wasted. So we ended up losing banyak pesakit yang kita tidak dapat selamatkan. Dan kebanyakan pesakit ini berada dalam lingkungan umur 20 hingga 40 tahun. Jadi important economic provider to the family.
So we initiated services in these district hospitals. Alhamdulillah, it has been successful. We have reduced the mortality. Jadi we've been able to operate on them there rather than ask them to transfer the case to Penang General Hospital. So the surgeons go there. So in the past, the concept was patient comes to the doctors. Yep. Yeah. So I'm happy that we have managed with my friends in Penang able to reverse that mindset. So rather than patient come to doctors go to the patient because it is cheaper for the doctor to go to the patient. Doctor brings his skill, his technology, his equipment, and operate then and there. So that is a change in mindset, which I'm happy to have being able to bring about in Penang. So as of today, after I initiated it in 2020, as of today, Alhamdulillah, we have been able to continue that services. Wow. And the groups of surgeons who are still there are actively providing such services where the doctor goes to the patient rather than the patient comes to the doctor. I think that should be the new mindset, if possible, in health services in Malaysia. Well, we'll see. Oh, that's interesting. And then I noticed when I was your registrar back in HKL, teaching was really part of you. What do you think from your point of view? What is the best way actually to nurture a young neurosurgeon from the registrar period of time? Well, thank you for that. I mean, you were a wonderful registrar. I was trained by old school surgeons from Klang, and I think there was a lot of emphasis on learning everything, in detail. Simple terms, long way. Go to the long way, no shortcuts. And I think right now we want to have, shortcuts. Detailed, necessary, enough information. But sometimes that's not enough. You need to be able to understand everything about the human body, how the brain actually works. And that takes a lot of time, reading, researching, understanding, applying your knowledge, and that takes years to develop. And I think my advice to the registrars out there right now is that you need to actually have your knowledge, your core knowledge, to be very strong. You need to spend the hours to read, to understand, to reread and to re-understand if you have to. And then be conscious about putting your knowledge into your daily practice. I think it's very important, when I was a registrar, it was trying to get through the day, right? On call, looking forward to the next day, trying to get the next week, trying to get to the next month. We forget that what we have achieved in the day is completely forgotten. We don't focus on the day, we're just focusing on when can I can't wait for the on-call to finish. Tak sabar on-call habis, nak balik rumah ni, penat dah ni, tak sabar nak raya, tak sabar nak holiday. We never focus on what we gain on that day. I think it's important to learn one small thing every day as a registrar, because by the time you become a surgeon, 20 years later, that is cumulative knowledge learned, through experience that will guide your future career and your future decision making. So if you started off not having enough information, tak baca buku, you didn't spend the time to read that 300, 400 page textbook, you were more interested in bila nak habis on call, when am I going to go back home, you fail to learn something every day. By the time you hit 20 years on as a surgeon, 20 years later as a consultant, you may not be so far off than what you were as a registrar. So I think that focus on trying to learn something new every day, being cognizant about it, and being able to appreciate that there is a learning experience through every experience in your life, be it good experience or bad experience, is very important. We all make mistakes. The most important thing is learn and to never repeat that mistake. That's very important, because no human is perfect. You get better with mistake. A man who has made no mistake learns nothing. So I think that's important for a registrar, because registrars are still learning. But you know what? As a registrar, the one that you're looking for is actually the skill to operate. And you know the fact that sometimes when you are a registrar, you don't get enough hands-on. What more as a young surgeon before you become a gazetted surgeon. So what do you think? What is the best way actually to train them to build the confidence to be a safe surgeon at the time that they are finishing their masters? I think before learning to operate, which is currently the priority for registrars, I think before all that, the most important skill that any young surgeon should learn is to make the right decision. I think that is underrated. People overlook that. People are just rushing to the operating theatre. I want to get my hands dirty. Dapat buat case bestnya. It's not going to help you well. You need that. You need the ability to operate well. You do, but quality always supersedes quantity at all times. Be it
whatever that you do in. So when it comes to brain surgery, that's even more important. Yep. Knowing when not to operate, making the right decision, and planning out your surgeries. And when you plan out well, you perform well, you get the best outcome. Sometimes you only need one surgery to get the best of outcome, to get the best learning experience. Some people go through 10 surgeries and still don't learn anything, because all they were focusing on is, I want to get my hands dirty, I want to get the tumor out, I want to put it on my logbook, another notch. What is more important than that is sitting down, looking at the scans, looking at the patient, examining the patient, understanding how to operate, what is your approach, how are you going to remove the tumor, what potentially can happen, what is your plan A, what is your plan B, what is your plan C, all that planning, and then you execute it with perfection in one surgery, and sometimes that one surgery is enough to compensate for the 10 surgeries that you may have done. Yep. That's a mindset which I think a lot of registrars or young surgeons are forgetting. They feel that quantity matters. Nah, I think quality matters. Quantity will never guarantee quality. Never. That's interesting point of view, because those, if I can really recall back, people were really chasing the numbers. Yeah. But at the end of the day, I still remember my friend from UK told me that what you want is to do one good surgery with the right method. Not hundreds, but wrong method. Precisely. I think that's exactly what a registrar or anyone in training should be aware of. They should focus on that, making the right decision, making the right plan, planning to perfection and executing in perfection. You see, I think it's a trend now. Everyone is chasing numbers. People want to become surgeons early. People want to, they don't want to waste time. I feel that you can only gain more with time, provided that time is spent well. I have never seen a person lose out by spending more time reading, by spending more time learning. I have seen those people who are rushing through things, becoming surgeons at a very young age. Well, I don't see them doing as well as those who actually spend more time learning it. This becoming neurosurgeon is your childhood dream. Is it something that you are? Not really lah. Not really, yeah. No, not at all. Like I said, I was lucky. I think my career path is full of good people who I have been lucky to be with. Starting from Klang, where I had very good bosses, very encouraging bosses. Banyak menyokong saya, and from there I went over to HKL again. Banyak cikgu yang baik, banyak memberi tunjuk ajar yang baik pada saya, banyak menyokong saya dalam usaha saya, banyak memaafkan saya dalam kesilapan saya. Itu penting, to get a teacher who's able to forgive. Things would have been different if I was in an environment where the bosses or your teachers were not bothered about you. They didn't care about your career progression, you were not important, so things would have been different. So in a way, being a neurosurgeon to me was just probably a road filled with good luck, good wishes and good prayers from teachers, and that's why I ended up becoming a neurosurgeon. But when I got into the field of neurosurgery, when I started studying neurosurgery, I found that the brain is a very, very intriguing and interesting organ, if you can even call it an organ. It is the most complete creation of Allah. How the brain responds in reflexes. No computer, no AI can ever compensate for how well the brain works. And the second most important aspect about the brain, which got me very interested, was the fact that we only know 50% of how the brain works. We're still learning and learning and learning. And recently we have learned something new that that changes our previous ideas of how the brain actually works. So learning about how the brain works is an evolving, it is itself a knowledge in evolution, and the advances in neurosurgery, how you can, get better outcome with newer techniques, focusing on or manipulating how the brain works is tremendous. So neurosurgery is an ever evolving specialty. We learn something new every day, and I think that is the one thing that made me very interested and keen on it. And I think my advice to all the young potential neurosurgeons out there is to keep an eye on that. Knowledge is always power. I noticed that to be a good neurosurgeon, it require a steady hand or maybe a meticulous attention to detail. Do you have any hobbies that actually compensate for that, or how do you, improve your attention to detail or meticulous? Well, attention to detail is something where it is part of your daily life. So I think it's something which
you pay attention to detail in every part of your daily life, you know. So how you wear your shirt, you know, creases on your shirt, all that is habitual. Steady hand, well, let me just tell you this much about steady hands. We all get old. We all have an expiry date. You know? You may have a steady hand at the age of 20, 40. By the time you hit 60, your hands are not going to be steady. So it's important to have steady hands. But I think what's more important is to know how to use the hands. You know, how to use the instrument. You know, I think your hand is an extension of the instrument. To understand the instrument they're using, to understand the pros and the cons of the instrument is more important than having a steady hand. You know. I think one of the easiest way of trying to maintain steadiness during neurosurgery is something which I learned from my previous teachers, is essentially to practice planks. You know, do planks every day, and that helps you build steady upper body, at least if not hands. You know, but you know, that's not a great criteria. That's not an important criteria. I think that is true for all surgeons. You know, every child in school, the first thing a surgeon will tell them is that, do you have steady hands? No means no. You know, I think that's not at all important. What is important is having the habit to pay attention to detail, so that goes from the minute you see the patient. That means the first time you tengok patient tu, we dah go into detail dah, the history, the penyakit, examination, you know, you tengok balik dia punya MRI dengan detail, you know, you study the whole condition in detail, and then buat perancangan terperinci means detail lah. So that should be a habit that comes not during surgery, tetapi it should be a habit in your life. Yeah. From the beginning, daripada awal tu, you dah memang ada concept to see everything in detail. Yep. That would be a easier way to look into it lah. Steady hands, it's just not longer. It's just old school thinking. So you are now in Pantai KL as a private neurosurgeon. Any other places besides Pantai? I do practice out of Pusrawi. Pusrawi. Yeah, so I maintain my practice in. These are my two principal practice areas. I've only baru je keluar private practice, baru setahun 3 bulan. Of course, dia cabaran yang lain, bidang yang lain. Walaupun bidang dia sama, neurosurgery, tetapi environment dia, konsep dia, cara pekerjaan dia tu is different. The concept is different, the ambition and the aim is different. You see, so a lot of learning curve still. So I limit my principal practice in Pantai Hospital Kuala Lumpur Bangsa and Pusrawi Hospital Kuala Lumpur. So my question to private neurosurgeon usually is, does the money or the paycheck redefine you as a person? Define you? Redefine you. Or does it change anything? Well, I'm still 1 year and a half. Not really. Because at the end of the day, you can get as much money as you want or achieve, you know. But if you have bad outcome, you know, you operate and someone is worse off from your surgery, you know, you cause someone harm, that defines you. Okay. Be it whether you kat private ke, kat university ke, ataupun di government ke, doesn't matter where you are. Tapi as a surgeon, money aside, the most important thing is what will keep you awake. What will haunt every surgeon is bad outcome. So that defines the surgeon, and that should be the defining factor for the surgeon, you know. Okay. And you know, you can be safe, you can just do simple cases, boleh je buat cases yang mudah and always get good outcome, you know. You can do that, you know. But the day you get a complex case, you have to be able to achieve good outcome for that complex case also. And if you have a good outcome, alhamdulillah. Tapi if a bad outcome will always haunt you, no matter what. So no amount of money can take that away. You tak boleh nak tidur malam. Kalau you tahu you dah buat operation, lepas tu patient tu lagi teruk. Tak kisahlah duit banyak mana pun, tapi malam memang tak boleh nak tidur, nak raya pun rasa tak sedap. So I think the focus is that. For me, it's still that, to make sure that always have a good outcome, and more importantly, I go back to my same principle lah, knowing when not to cut. Sometimes not operating is a better treatment option for patient. Treat the patient lah, not the tumor. So in the competitive field of private neurosurgery, I mean, what's your plan to differentiate yourself and your practice compared to other? Plan? Well, I think I don't really have a new plan or plan ke apa-apa, tapi I just want to bring what I have been practicing all the while in my time in government service, which is treating the patient. You know? Treat the patient as a whole, you know. I think we are all, I mean, not we are all, tetapi some surgeons are very fixated on treating the scan, you know, cutting, you know. Let's get it out, you know. But I think it's important to look at the patient as a whole. He's a living human being with memories, with intellect,
who has contributed to the world. He has presence in the world. And I think we should respect that. Kita perlu hormati setiap pesakit sebab pesakit tu ada sejarah hidup dia, ada orang kata tu dia punya contribution. Jadi kita kena hormat pesakit, kita kena hormat seorang pesakit tu secara seorang individu dan tidak hanya tertumpu kepada pembedahan yang perlu dibuat ataupun ketumbuhan yang perlu dikeluarkan. Jadi kalau kita mula dengan langkah tersebut, maka senanglah lepas tu untuk kita buat keputusan apa yang terbaik yang perlu dilakukan untuk pesakit. Dan lepas tu senanglah untuk kita decide sama ada ketumbuhan tersebut perlu dibedah, tidak perlu dibedah, bedah buang semua ataupun leave 70%. So it guides your management principles for every patient if you start off on the right track. So the right track is respect the patient, treat the person as a whole, and not just fixate on the tumor. You know, it shouldn't be an ambition or my aim right now is this is this is going to be a challenge. I want to be I don't think that's right. We should not ever focus too much on the tumor and find achievement of happiness in being able to take out 8 cm tumor completely. I think that's important. Alhamdulillah we can do it. Very good. Tapi more importantly, the primary person of interest is the patient themselves, not what you see on the scan. Alright, I think we are about to reach to the end of the discussion, but I have one last question that I need your input on it. So the question is, if you could have dinner with any 3 figures, be it alive or dead, who would they be and what you want to discuss with them? 3 figure in a table, a dinner. I wish to have these 3 people that I can talk to on a dinner. Oh, that's an interesting question. Well, I have to admit, the first person will always be Tun Mahathir Mohamad. I mean, forget what you said about him now, but Tun Mahathir Mohamad is someone who's made Malaysia where it is right now. And I'm a JPA scholar. I attribute my success to good decision making by the leaders of the country then, and I think that's one person I want to sit down, listen to. I don't want to ask him any questions. There's nothing I can ask him, but I would like to get some words of wisdom as to how to live your life, how to overcome challenges in your life. Because if you look at his history and the challenges that he overcome, putting aside what the political drama of it, but that man was a doctor, and he became one of the fathers of modern Malaysia, and that's something which, well, it's going to be a blessing and a privilege for me to sit down with Tun Mahathir, to just listen to him, to get some advice from him, and that's the main person I would like to sit with. The other 2, well, I would think of the founder of neurosurgery, Cushing. Wow. Professor Cushing, because when you look at what he went through, how he developed neurosurgery, how he became what he is, I think it's amazing. It's absolutely amazing, And the tribulations, the trials, the challenges he went through to start neurosurgery as a specialty. There was no microscope, there was no technology, there was not even a MRI or a CT scan at that point of time, and he achieved wonderful results, and he paid a lot of attention to detail, meticulous writing of all his techniques, his procedures, so that we now gain our knowledge from him, So Professor Cushing would be one person. It would be one of my greatest privilege and pleasure to actually speak to him. The last one? No, I really can't think of the last one. I think thank you, Dr. Azman, for your time. Wishing you all the best in your private practice. Thank you. And hopefully we can cross path in the future. Definitely, alhamdulillah. I think we'll be crossing paths very frequently now. All right.